नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिर प्रथम प्रश्न, तुलसी पत्रर रस केउं रोग पाई बहुत उपकारी अटे? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर रोग, ऑप्शन बी जखमा रोग, ऑप्शन सी हईजा रोग, ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण माने जदि यार उत्तर आगरू जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आपण माने वीडियोटी को लाइक न करिथिले लाइक करि दियंतु। आम चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। तुलसी पत्रर रस डायबिटीज रोग पाई बहुत उपकारी अटे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, प्रतिदिन बासी रोटी खाइले केउं रोग ठीक होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डायबिटीज रोग, ऑप्शन बी हईजा रोग, ऑप्शन सी कैंसर रोग, ऑप्शन डी डायरिया रोग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए डायबिटीज रोग। प्रतिदिन बासी रोटी खाइले डायबिटीज रोग ठीक होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, खाद्य खाइबार अधा घंटा पूर्वरु कौन खाइले डायबिटीज रोग भल होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी लेंबू रस, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी पिस्ता बादाम। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी पिस्ता बादाम। खाद्य खाइबार अध घंटा पूर्वरु पिस्ता बादाम खाइले डायबिटीज रोग भल होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, प्रतिदिन केउं साग खाइले डायबिटीज रोग ठीक होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सजना साग, ऑप्शन बी पालंग साग, ऑप्शन सी पोई साग, ऑप्शन डी सुनसुनिया साग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी पालंग साग। प्रतिदिन पालंग साग खाइले डायबिटीज रोग ठीक होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, राति रे सोइबा पूर्वरु तेजपत्र पानी पी सोइले केउं रोग दूर हुए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए केश झड़िबा, ऑप्शन बी पाटी दुर्गंध, ऑप्शन सी मोटापण, ऑप्शन डी निद्राहीनता। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी मोटापण, ऑप्शन डी निद्राहीनता। राति रे सोइबा पूर्वरु तेजपत्र पानी पी सोइले मोटापण और निद्राहीनता रोग दूर होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, मनीष मरिबा परे तार किडनी केते समय पर्यंत जीवित रही थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 4 घंटा, ऑप्शन डी 6 घंटा। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 6 ଘଣ୍ଟା। ମଣିଷ ମରିବା ପରେ ତାର କିଡନୀ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ସି କେରଳ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କେରଳ। କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମାଛର ଗୋଟିଏ ବି କଣ୍ଟା ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇଲିଶି ମାଛ, ଅପସନ୍ ବି ଶାର୍କ ମାଛ, ଅପସନ୍ ସି ତିମି ମାଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଜେଲି ମାଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜେଲି ମାଛ। ଜେଲି ମାଛର ଗୋଟିଏ ବି କଣ୍ଟା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ଆଖି ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ପେଟ ସମସ୍ୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା। ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜୁରାତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।